Atong takna alas 8:52 na sa mga detalye sa itong nagbagang balita sa alas 8. Atong unahon ang balita gikan sa syudad sa Sugbo. Pormal lang gipasidungan kagahapon lawas sa hapon ang tanang mananaog sa Sinulog Festival 2012 nga gitambungan kini sa libuang mga tawo diya sa Cebu City Sports Center sa pultang tag usa ka gatos ka pisos din man nanayaw pagbalik ang tanang mga nakadaog. Ang gipasidunggan naglangkob sa kulturang Placerinio sa Placer, Masbate ug Tribo Linganay sa Alang-Alang Leyte nga maoy mga kampyon sa Sinulog 2012 alang sa kategoriyang Sinulog based ug free interpretation sa nahisgutan nga grupo ng hakot usab og minor award sama sa best in costume o best in musicality. Ang mga mananaog sa miaging tuig nga sinanduloy sa cultural troupe sa Tangob City o Trimo Himag-Ulaw sa Masbate nahimutang sa ikaduhang pwesto sa maong duha ka maong mananaog o kategorya, samtang may komplemento sa listahan sa mananaog sa Sinulog Base kategory gikan sa ikatulong ngadto sa ikalimang pwesto sa syudad sa Karkar, Santa Catalina sa Negros Oriental ug Abiliana National School. Dugang balita gikan sa syudad sa Sugbo. Dulan usa ka milyon ka pisos ang nadalas kawatan gikan sa sulod sa vault sa buhatan sa Sinulog Foundation diya sa Cebu City Sports Center kagahapong adlaw. Sa report sa media kagahapon, ang janitress sa CCSC nga si Rosita Velasquez na mga manghinlo unda kagahapon sa buntag sa administration office sa CCSC mao nakabantay nga nagkatag na ang mga butang nga abli na ang vault sa maong buhatan. Hinungdan nga dali siya mitawag sa gwardiya og may paybalo kalabot sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga pulis na recover ang mga bolt cutter o gituho ang maoy gigamit sa paglungkab sa vault. Si Ricky Ballesteros, ang presidente sa Sinulog Foundation, may butyag nga lakip sa nahanaw ang 880,000 nga refund unta sa syudad ngadto sa mga out of town contingents. Hinoon nahatagan na gihapon og tag 150 o 150,000 ang tagsa-tagsa ka out of town contingents isip financial assistance sa dakbayan atol sa ilang pagsalmot sa Sinulog. Samtang kita karon sa to ang balita nga nasyonal, giisnab lamang nila ni Senador Miriam Defensor Santiago ug Senador Loren Ligarda ang gihimong unang adlaw sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona kagahapon lawa. Matud pa ni Senador Ligarda nga nagpadala na siya sa iyang mensahe ngadto kang Senador Juan Ponce Enrile nga matud pa nagbantay kini siya sa iyang nanay-nanayan kinsa adunay sakit. Samtang sabi usab ni Senador Santiago, may padala usab kini og sulat sa Senado nga matud pa giatake siya sa iyang alta prisyon. Kusganong gibanatan ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang tulo ka tawo nga matud pa nagpaluyo karon haron mapalagpot siya sa iyang pwesto. Matud pa nga sa pamahayag ni Corona, kulang na lamang iya nang isulti ang mga pangalan nini. Gidungan pa sa source nga ang gipasabda ni Corona, klaro kayo nga sila si Pangulong Noynoy Aquino, Transportation and Communication Secretary Mar Rojas ug si Department of Justice Secretary Lela de Lima. Samtang gitubag sa dayon ni Rojas ang maong banat ni Corona, matud pang Rojas nga dili na mag-imbento pa og istorya si Corona kundi tubago na lamang niya ang mga isyu nga gibato kaniya. Samtang gumikan sa matud pa pagbaligya sa nasod hulip sa usa ka kantidad, mo hinungdan nga gisama ni Iloilo Representative Neil Tupas kang Judas Iscariote si Chief Justice Renato Corona.
Gihimo nitupas among pamahayag sa pagsugod sa impeachment hearing sa Senado kagahapon adlaw nga din matud pang tupas nga gusto sila nga sa ilang grupo nga magbulong sa kamatuoran ug ibalik ang kagawasan sa hudikatura ug tungod lamang ni Corona. Matud pa ni tupas nanguna sa prosecution panel nga panahon na siguro nga tapuso na ang posisyon ni Corona gumikan sa iyang pambastos sa Korte Suprema kini pinaagi sa iyang gihimong irregularidad. Balitang nasyonal paghihapon, dili na makisawsaw pa ang Armadong Kusog sa Pilipinas sa makasaysayanong impeachment trial batok ang Chief Justice Renato Corona kagahapon adlaw. Matud pa ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Arnolfo Burgos Jr. naa sa mandato sa AFP nga dili mag-apil-apil sa bisan unsa mang butang nga may kalambigitan sa politika. Matud pa og dugang ni Burgos nga mihatag na sa iyang direktiba ngadto sa kasundaluhan si AFP Chief of Staff Lieutenant General Jesse Del Llosa nga imbes mututo kini sa mga ong sitwasyon, mas mituto kini sa mga lublob nga mga lugar nga kinahanglang ilang pagatagdon. Samdang aminado si Senador Lito Lapid nga nasakitan siya kung makadungog nga gisaway lang kini gumikan sa wala kini nahuman sa kolehiyo. Matud pa ni Lapid nga dugay ng panahon nga dagang nagsaway kaniya ug siya nasayon nga kini nasuya lamang gumikan sa iyang naangkon karon nga posisyon. Aminado usab si Lapid nga high school graduate lamang kini pero sa pagkakaron usa na kini kahuwis sa Senate Impeachment Court mao gyud nga matud pa niya nga posible gyud nga dagang nasuya ngadto kaniya. Gisiguro usab ni Lapid nga iyag yung gipangandaman ang maong impeachment trial ni Corona gani magkuha o nagkuha pa kini og abogado aron sa ingon adunay makatambag ngadto kaniya alang sa iyang maayong buhaton. Katapos ang bahin sa itong balitang nasyonal, giila na nga isog og dili mo atras sa bisan unsa man nga mga pagsulay kinabuhi ang taga Batangas kon na Batangginio. Kung may duman nga naila na nga Batangginio si Chief Justice Renato Corona, moinungdan nga ubay-ubay ang naglaom nini nga dili gyud kini mo atras ning bag-ong pagsulay karon sa iyang kinabuhi. Subay nini adunay pamahayag o minsay kaniya si Vice President Jejomar Binay nga isip usa-usab ka Batangginio. Sasatabi mo natin yung pareho kami ng Batanggenyo, no? Ang ating pong harapin, ito hong magandang pangitain na kung tawagin ko nga po is democracy in action. No? Tayo pong lahat maging saksi sa makasaysayang pangyayari. No, ha? Yun lang, ang panalangin ko lamang po, at katulad ng panalangin ng marami, sana ho naman fair and square, wala po mga below the belt, at saka ho ito ho pagpupulong na hindi ko dala-dala ang Samtang usa ka sikat nga abogado unsa may pananaw ni Vice President Binay ning maong impeachment trial batok kang Corona. Nahaluan lang po ito. Unang-una nawala ito sa hukuman. Punta ho ito sa Legislative Department. So ganun pa man sinasaad naman nung rules dyan, yung rules of court kasama ko dyan. Madaling salita, yun hong magiging desisyon. Hindi ko maintindihan kung paano ho mangyayari na ang magiging desisyon ng mga gagawa ng hatol, walang batayan, no? Kaya ba kahit nasabihin lamang it's a political issue, nonetheless, kailangan meron naman pong basis. Kung ang paratang hindi maiprueba, wala naman ho yung sinasabing kasalanan. Atong tagna untop ng alas 9. Showbiz Balita! Sa tuang Showbiz Balita karong adlaw, siguradong ulatong nasad sa ilang mga fans ang proyekto nga paghimuon nila ni Janice de Belen o Carmina Villaruel kini human parehong milayat nasad karon sa ABS-CBN. Matod pa ni Carmina nga dugay na kayong panahon nga iyang giulat ang maong higayon nga makauban siya sa linyada sa mga artista nga naa karon sa Kapamilya Network. Gusto makauban ni Carmina sa iyang unang proyekto mao si Kim Chu samtang usa ka talk show usab og drama ang himuon ni Janice de Belen kinsa posible kining pagkasugdan karon gyung tuiga.
Sports Balita. Sa tuang paugnat sa kusog, giusban na sab sa Indiana Pacers pagpukan ang Buson Celtics sa usa ka korte sa Celtics ug usa didto mismo sa baluarte sa Pacers. Dili kini tungod kay maayo gyud nga kayong pagkadula ang Pacers apan tungod kini kay sobra sab kangilad ang dula sa Celtics ug ang hinungdan sa ilang pagsukarap karon ang season mao ang ilang katigulangon. 8 ka adlaw human mo daog dito sa Boston. Midaog na sab ang Pacers sa milabayng adlaw sa score nga 97-83 dito sa Bankers Life Fieldhouse sa Indianapolis, Indiana. Ang unang daog na himong usa ka buinas apan karon daghang natuo nga dili na kini kakumpiyansahan ang Pacers. Mo kato naglanggob sa itong nagbagang balita sa alas 8. Sa dili pa ditong pagbasalamat do sa padayong mihatag sa ilahang tabang labi na gyud sa mga biktima sa bagyong Sindong atong pagpasalamat nila ni Jima Abrasaldo, Yen Casido, Ima Alcazar, Nemeros Bukiran, Avilino Venerio, SCA Grade 1 to 3 teachers ni Kagawad Undo 5, Ernesto and Lolita Delgado, Inilina Baldado, Arlene Cadimas, Carmelo Tingot Oriola o Christian Jess Jada. Salamat kay ninyo sa inyong padayong paghatag sa mga biktima sa bagyong Sindong para sa Amlan. Huwag ito nitapos sa itong nagbagang balita sa alas 8. Hinikay sa lawak balitanan sa radyo natin FM ning adlaw karon nga Martes, pitsa 17 ning bulan sa Enero 2012. Sa ngalan sa itong station manager Engineer Aldwin Gravador kini ang sibyaanan nga pilming naguna sa balita, naguna sa serbisyo publiko, naguna sa musika ang inyong pamantalaan sa kahanginan. Para sa nagbagang balita sa alas 8, inyo nakauban aring patrol numero 1, Junjun Abler. O balik kita karong taod-taod atong takna alas 9:03 ang maong nagbagang balita sa alas 8 hatod kanato sa main kabubuton sa Lee Super Plaza, Dumaguete.